स्वागत करुच्ची आपण मोर आउ एक नुआ भिडियो रे। आज आम आलोचना करबा लोक संस्कृति और लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद जहाँकि आम +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रे पढ़ा मिलता है। तो प्रथम प्रश्नटी है लोक साहित्यर विभिन्न विभाग गुड़िक मध्य केउ गुड़िक अंतर्भुक्त। लोक साहित्यर विभिन्न विभाग रही सेगुड़िक यथाक्रमे लोकगीत, लोक कहानी, लोकनाटक, लोकवाणी इत्यादि विभिन्न विभाग को नहीं समृद्ध। लोक साहित्यर प्रत्येकटी विभाग रे लोक संस्कृतिर जावतीय रूपधरा देई थाए। परवर्ती प्रश्नटी है ओडिया लोक साहित्य रे क्यों प्रकार निर्भुल अनुभवर दलील स्थान पाए। यार उत्तर है चालीचलणी, आचार व्यवहार, धर्मधारणा, आध्यात्मिक अनुचिंता, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक चलणी, ओषा, व्रत, धर्मचार, शिक्षा, सभ्यता, कृषि, वाणिज्य, ओडिया जीवनर क्रीड़ा, कौतुक, हास्य, कारुण्य, विवाद, समस्या, जाति अजाति इत्यादि समस्त प्रकार अनुभवर निर्भुल दलील हेउची ओडिया लोक साहित्य। परवर्ती प्रश्नटी है लोक संस्कृति क्यों महत उद्देश्य साधन करे। यार उत्तर है लोक संस्कृति आनंद प्रदान करे, एथिरे गभीर तात्पर्य निहित थाए। संस्कृति मनुष्य को कल्पना राज्य को नहीं जाए तार भौगोलिक परिवेश और जैविक अपूर्णतारू सामयिक मुक्ति दिए। सामाजिक अनुष्ठान और क्रियाकर्मादिर यथार्थता प्रतिपादन करे। लोक संस्कृति समाज रे शिक्षार प्रसार घटाए, अनेक दोष त्रुटिर निराकरण करिथाए। यह पूर्णांग समाज और पूर्णांग मनीष गढ़िबारे सहायक होइथाए। परवर्ती प्रश्नटी है लोक संस्कृतिर संज्ञा निरूपण कर। यार उत्तर है लोक संस्कृति हेउची मौखिक रीति रे वा प्रथा और चलणी माध्यम रे गढ़ी आसुथिबा उपादान। एगुड़िक लोकगीत, कहानी, धंदा, प्रवाद, प्रवचन वा मौखिक धारे प्रचलित अन्य उपादान होई पारे। पारंपरिक पद्धति होई पारे, पारंपरिक विश्वास मध्य होई पारे। संक्षिप्त रे कोनोसी अकृत्रिम सहित जनगोष्ठीर संगृहित ज्ञान संपद को संस्कृति कहा जाए। परवर्ती प्रश्नटी है साहित्य केते भाग रे विभक्त और कौन कौन। साहित्य दुई भाग रे विभक्त। प्रथमतः विदग्ध साहित्य और द्वितीयतः यह लोक साहित्य भाव में ग्रहण करा जाए। परवर्ती प्रश्नटी है विदग्ध साहित्य और लोक साहित्य मध्यरु किए प्राचीन साहित्य। लोक साहित्य प्राचीन साहित्य भाव में समाज रे प्रचलित। यार सृष्टि कला विचित्र किंतु कालकलना कष्टसाध्य। परवर्ती प्रश्नटी है कोश ग्रंथ मानकरे लोक शब्दर अर्थ को किए किपरि प्रकाश करिसंती। यार उत्तर है मनुष्य, भुवन, जगत और समूह दृष्टि अर्थ रे पंडित कुलमणि दास ग्रहण करिसंती। परवर्ती प्रश्नटी है पंडित कृष्णचंद्र कर लोक शब्दटी को केउ अर्थ रे ग्रहण करिसंती। अनुचर, भृत्य, मनुष्य, जनसाधारण, प्रजा और तीन जगत एवं सप्त स्वर्ग इत्यादि अर्थ रे ग्रहण करिसंती। परवर्ती प्रश्नटी है आविधानिक प्रतीक दृष्टि लोक शब्दटी केउ अर्थ रे व्यवहृत हुए। यार उत्तर है जनसमूह अर्थ रे व्यवहृत हुए। परवर्ती प्रश्न साहित्यिक संपृक्ति दृष्टि लोक साहित्यर अर्थ कौन। साहित्यिक संपृक्ति दृष्टि लोक साहित्य कहले समूहर साहित्य बा गणर साहित्य अर्थ रे ही व्यवहृत। परवर्ती प्रश्नटी है वेदरे लोक शब्दटी को केउ अर्थ रे ग्रहण करा जायछि। जीव और स्थान अर्थ रे ग्रहण करा जायछि। परवर्ती प्रश्नटी भगवद गीता रे लोक शब्द को केउ अर्थ रे ग्रहण करा जायछि। यार उत्तर है जनसमूह अर्थ रे ग्रहण करा जायछि। परवर्ती प्रश्नटी है लोक साहित्यर संचरण भूमि किए थिला। यार उत्तर है ग्राम थिला लोक साहित्यर संचरण भूमि। परवर्ती प्रश्नटी लोक साहित्य को आलोचक माने केउ अर्थ रे ग्रहण करियछंती। यार उत्तर है पल्ली साहित्य, ग्राम्य साहित्य इत्यादि अर्थ रे ग्रहण करियछंती। परवर्ती प्रश्नटी है साहित्य संस्कृतिर कौन अटे। उत्तर है साहित्य हेउची संस्कृतिर फसल। परवर्ती प्रश्नटी है केतेबेले साहित्य अस्तित्व हराई बसे। संस्कृति को बाद देले साहित्य अस्तित्व हराई बसे। परवर्ती प्रश्नटी है साहित्य कहार प्रवाहर गतिधारा अटे। संस्कृति हेउची एक चिरंतन प्रवाह, साहित्य एही प्रवाहर गतिधारा। परवर्ती प्रश्नटी है संस्कृति चलनशील हेले
ସାହିତ୍ୟ ଏଥିରେ କେଉଁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ? ସଂସ୍କୃତି ଚଳନଶୀଳ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଗତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ସଂସ୍କୃତି ଲିପି ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ସାହିତ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଆଉ କାହା ସହ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ସମାଜ ସହିତ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଜରୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ସଂସ୍କୃତି ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ ସାହିତ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସମାଜକୁ କିଏ ମାର୍ଜିତ ଓ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ସଂସ୍କୃତି। ସଂସ୍କୃତି ସମାଜକୁ ମାର୍ଜିତ ଓ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସମାଜ ବିକାଶର ପ୍ରକାଶ କିଏ? ସମାଜ ବିକାଶର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ କାହାର ଛାପ ରହିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ସମାଜ ଜୀବନର ଗତିଭଙ୍ଗୀ ଯେମିତି ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଚଳଣି, ଚାହାଣୀ ଓ ଚମକର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛାପ ରହିଯାଇଥାଏ। ସମାଜରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ କାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଜାତି ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧି ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାମୂହିକ ଜୀବନ, ଜଳବାୟୁର ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ? ଏହା ମଣିଷର କେଉଁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ସାମାଜିକ ମଣିଷର ତୀବ୍ର ସଂସ୍କାର ବୋଧ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହିଁ ସଂସ୍କୃତି। ଏହା ମଣିଷ ମାନସର କ୍ରମଶୋଧନ ବୃତ୍ତିର ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ କିଏ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ ଓ କିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ, ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସୁବିସ୍ତୃତ ଗତିଭଙ୍ଗୀ କେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ? ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସୁବିସ୍ତୃତ ଗତିଭଙ୍ଗୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଲିପି କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଲିପି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫୋକଲୋର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଫୋକଲୋର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜେ. ଥୋମାସ 1846 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଲୋକଜ୍ଞାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜନସାହିତ୍ୟ। ଏହା ବାସ୍ତବ ଜନଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଛବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଇଂରାଜୀରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଂରାଜୀରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଫୋକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ ବା ଫୋକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଲୋକ ବା ଫୋକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ ହେର୍ଡର ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗାଉଁଲି ସାହିତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର କଥା ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ କହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଏହା ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଓ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପଣ୍ଡିତବର୍ଗଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ। ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସୁଧୀବର୍ଗ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଜନତାର ଅସଲ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା, ଯାହାକି ଆମେ କହୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ? ଅପସନରେ ଅଛି ଦେଖ, ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଶିଳା ସାହିତ୍ୟ, କଳା ସାହିତ୍ୟ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପରିସର କ'ଣ ଅଟେ? ବ୍ୟାପକ ଅଟେ।
परवर्ती प्रश्नटी है पंडित कुलमणि दास लोक शब्द को क्यों अर्थ व्यवहार करिसेंती? मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता मनुष्य अर्थ प्रकाश करिसेंती। परवर्ती प्रश्नटी है पंडित कृष्णचंद्र करंक मतरे लोक शब्दटीर अर्थ कौन? अनुचर, मनुष्य, देवता, वृक्षलता। यार सठिक उत्तरटी है अनुचर। परवर्ती प्रश्नटी है लोक साहित्यर प्रत्येकटी विभक्ति कहार जावतीय रूप धरा दे थाए? यार उत्तर है लोक संस्कृति। परवर्ती प्रश्नटी है संस्कृतर फसल किए? साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन। यार सठिक उत्तरटी है साहित्य। परवर्ती प्रश्नटी है संस्कृति बिना कहार स्थिति नहीं? यार सठिक उत्तर है साहित्य। संस्कृति साहित्यर कौन अटे? लिपि, शब्द, पद, वाक्यांश। यह सठिक उत्तरटी है लिपि। परवर्ती प्रश्नटी है समाजर चलणी, चाहाणी और चमक केउथिरे धरा दिए? संस्कृति रे धरा दिए। संस्कृतिर सृष्टि केउठारु? समाज, धारा, चलणी, परंपरा। यार सठिक उत्तर है समाजरू। परवर्ती प्रश्नटी संस्कृतिर प्रसार प्रकाश किए घटाए? समाज, साहित्य, विज्ञान, दर्शन। यार सठिक उत्तरटी है साहित्य। परवर्ती प्रश्नटी है समाज को किए मार्जित करे? संस्कृति, प्रगति, कला, उन्नत भाषा। यार सठिक उत्तरटी है संस्कृति। परवर्ती प्रश्नटी सामाजिक मनुष्यर तीव्र संस्कारबोध एवं उत्तम आचरणगत मर्यादा को कौन कहुचे? समाज, संस्कृति, प्रगति और उन्नति। यार सठिक उत्तरटी है संस्कृति। प्रकृतिर परिवर्तन परि कहार परिवर्तन संघटित हुए? संस्कृति, मनीष, जलवायु एवं परिवेश। यार सठिक उत्तरटी है संस्कृति। तो आज वीडियोटी यही पर्यंत थिला। आपण माने जदि मो चैनल को नुआ करी आछिसंती दया करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं वीडियो को लाइक कर देबे।